Mali News jabaran la jabago amnu sogolelo ona shu anikli oni nyanguna bi arabai utikalo klemwa annani samba fla ani mugan fla kuna foni folo ira mina Mali deme kalan sirafe sene sirafe ani bamagachi kele sirafe ni Iran ministre des affaires étrangères yere de makani alibi klifla tagamala Mali konnana kuna foni wala le amno di oma en flash info konnana bisimile aga flash info konnana komi tiya fo nyana madame nena Iran ministre des affaires étrangères ale bisimile ira delendo report modibo Keita la Abdoulaye Diop fe kunu iranien minbe Mali konnana uni Mali autorité we la jere doke o la jere ye talike irani Mali ga bolodi nyoma abena talike feminuka bu kofe colonel Assimi Goïta ale Iran ministre des affaires étrangères bisimile a jabalala no ye kulbay o de fene kofe Iran ministre des affaires étrangères a bora ka lasilike aga kuma konnana a ira kafo kulube fega Mali deme kalan sira de fe sanfɛ kalanso wa kube fega Mali deme domaine scientifique fene konnana ni oye technologie ina fo mobile glan ona nyogona chama Iran ministre des affaires étrangères a la donia kafo kube fega Mali deme sene ani soro takabolo fene fe nga Iran ministre des affaires étrangères ay kuma do fo mi mo wala ni so dia kosobe o kuma de ku bena Mali deme bamba chikele sirafe fem kwani economy sira mo be se ka fo ko Iran te jamana baye o kola nga kelege mina sira la kwani Iran jamana mi la ko do kosobe wa kelege mina min be Iran bulu jamana chama ni be sira uga kelege mina onye kala donia ka foye mekalo temni Iran ya ka drone glan yoro do boko da jemo nyeka ni o drone yere be glan dugu jukoro di o senfe Iran ira ka fo ko kelege mina min be jamana bato bulu ko nyogona kele ni be olu fene bulu o ba ira ka fo ko Iran me fega mogo mi deme ni yu konona dia o se ko jamana tigi deme bamagachi kelela ni Iran ministre des affaires étrangères yere kuma khani ani colonel Assimi Goïta ka nyoy ko fe ay ni kiwaro ya dumani da Malien kluka Iran ministre des affaires étrangères ni ale yere chien folo de kana farafin jamana do konnana wa ay Mali de sugandi nga anga je anga yere lame abina kuma arabuka na nga abina yerema ka ke nazara kai J'ai eu de bonnes et fructueuses discussions avec le président de transition de votre pays. Premièrement, moi, avec mon collègue, son Excellence, M. Abdoulaye Diop, nous avons présenté un compte rendu de ce qu'on a fait pendant la commission mixte ONU pour les deux pays à Bamako. Nous avons parlé sur une coopération tous azimuts dans tous les domaines entre la République islamique d'Iran et la République du Mali. Nous sommes du même avis sur les coopérations dans le domaine scientifique, technologique, agriculture et bien sûr économique. Également, le dossier de coopération dans le domaine sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme, c'est l'un des sujets sur lesquels on a parlé et nous sommes d'accord. Moi et mon cher collègue, M. Abdoulaye Diop, nous avons présenté nos points de vue en ce qui concerne la feuille de route des relations entre les deux pays, l'itinéraire que nous devrions suivre. Le président de la transition de votre pays a mis l'accent lui-même sur la concrétisation des résultats tenus lors de la commission mixte entre les deux pays. Kuna foni flana Niger ni Burkina la nyini ko Mali ga seki kana G5 Sahel konana denendo utikalo kilemwa anifla Niger ministre de la défense alip mi takamala Burkina ani Burkina jamana kutiki ga nyoganye ko fe abora kala selike akala selu konana ayira ka fuko Sahel jamana konana ko gelembe G5 Sahel konana bibina ko e Mali bolé ni G5 Sahel konana komi abela jeliba kalamani ya kalu damadoy Mali jamana kutiki colonel Assimi Goïta ale ayira ka fo ko Mali bora G5 Sahel la peu sabula G5 Sahel jamana kuntigi a turu de wa turu me Mali de la na franciga la nyini konnana G5 Sahel nyamogo ya ira ka fo kuti Mali jamana kuntigi dogo mason ka G5 Sahel
jamanakuntigiya di a ma. Nka Mali maa ko t'a daga girin da la sabula u y'a yira k'a fɔ ko sani ka mɔgɔ bonya i b'i yɛrɛ de bonya fɔlɔ. O de kun kɔnɔna na Mali autoritew y'a yira k'a fɔ k'olu bɔra G5 Sahel la pewu. Nka Niger jamanakuntigi ale kun m'o faamuya. Kɔfɛ a sigilen a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko G5 Sahel sara wa ko G5 Sahel ko yɛrɛ banna pewu. Juillet kalo tɛmɛnen Niger jamanakuntigi ale kun tagalen do visite dɔ la Tchad. O senfɛ Tchad jamanakuntigi y'a yira k'a fɔ k'u kan ka laɲini dɔ kɛ yaasa Mali bɛ se ka segin ka na G5 Sahel kɔnɔna na cogoya min na. Nka Niger jamanakuntigi y'a ladɔnniya k'a fɔ ko G5 Sahel ma sa fɔlɔ o wagati in de la a y'o fɔ. Nka k'u bɛ hakilina falen na ko yaasa Mali bɛ se ka segin ka na G5 Sahel kɔnɔna na cogoya min na. O la G5 Sahel bɛ ladenbaya ŋɔ tuguni. O de kun kɔnɔna na dɛnɛndo Niger ministre de la défense ale tagara tagama la Burkina. A ka tagama senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko G5 Sahel yɛrɛ sigira sen kan yaasa Sahel jamanaw kɔnɔna na u frontières la 100 cm fosi de kana to yen nɔ. Banbagaciw bɛ se ka yɔrɔ min kɛ u dagayɔrɔ walima u b'a fɔ k'u bɛna Sahel jamana dɔ attaquer. A y'a yira k'a fɔ ko Mali jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ G5 Sahel kɔnɔna na ni k'a ɲini Mali autoritew fɛ Mali bɛ se ka segin ka na G5 Sahel kɔnɔna na cogoya min na. Fɛn min ye Mali seginni ka na G5 Sahel kɔnɔna na Mali autoritew hali bi u ma kala don u ɲina ka bɛn ni o ko ye. G5 Sahel kɔnɔna na kɛlɛkɛcɛ 5000 olu de kun b'o kɔnɔna na ni kɛlɛkɛcɛ 1000 ani 200 olu kun bɛ Mali ani Niger frontière la. Nga Idriss Déby ni ale kun ye Tchad jamanakuntigi ale fatule a denkɛ y'a ka kɛlɛkɛcɛw segin ka na u ka jamana na sabula o wagati la rébellion kɛlɛ o kun bɛ Niger. O rébellion kɛlɛ ni senfɛ Idriss Déby ale yɛrɛ fatura. G5 Sahel yɛrɛ sigira sen kan Faransi ka laɲini de kɔnɔna na nka a musakaw bɛɛ lajɛlen o kun bɛ bɔ Union européenne de kunna. Nka a kun ɲinina G5 Sahel jamanaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen ka musaka dɔ fara ɲɔgɔn kan. Wa jamana min yɛrɛ kun bɛ a ka musaka di a dicogo ɲuman na. Jamana min yɛrɛ sɔnna k'a ka kɛlɛkɛcɛ caman di wa jamana min yɛrɛ sɔnna ka chaise di G5 Sahel ma o ye Mali de. Mali kelen ka a ka chaise di G5 Sahel ma Mali autoritew kelen k'a yira k'a fɔ k'u sen tɛ G5 Sahel ko la bilen. U y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen ta ka Mali dugukolo bila. Juillet kalo tɛmɛnen Mali sɔrɔdasi minnu kun bɛ G5 Sahel la u bɛɛ lajɛlen seginnen ka t'u ka unité la ni ka G5 Sahel bila. Mali autoritew kɔni y'a yira k'a fɔ k'u sen tɛ G5 Sahel ko la tuguni. Bibi in na kɔni G5 Sahel ale jɔlen don fɔlɔ. Kunnafoni sabanan Emmanuel Macron ni ale ye Faransi jamanakuntigi ale bɛna taa tile 3 tagama kɛ Algérie ni o tagama yɛrɛ bɛ daminɛ sini alamisa uti kalo tile 25. Faransi ani Algérie ka bolodi ɲɔgɔnma o bɛna lakuraya kalo damadɔ gɛlɛya kɔfɛ sabula salon mankanba de wulila Faransi ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ. O kɛra sababu ye Algérie ambassadeur min kun bɛ Faransi ale seginna ka taa Algérie ka kalo 3 kɛ yen nɔ. Kɔfɛ Algérie ka espace aérien fɛnɛ interdit Faransi la. Nka Emmanuel Macron ale bɛna taa tile 3 tagama min na Algérie o b'a yira k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔn bɛ Faransi ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna lakuraya ŋɔ tuguni sabula a ka dɔgɔ Emmanuel Macron ale ka tile 3 kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ min tɛ a ka jamana ye. Nka a ka kuma laselaw y'a yira k'a fɔ ko teriya sira min bɛ Algérie ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ ko de kun kɔnɔna na Emmanuel Macron ale bɛ ka taa Algérie ko teriya sira in lakuraya. Emmanuel Macron ka nin tagama in senfɛ ani Algérie sifin dɔw bɛna ɲɔgɔn ye Oran n'o ye Algérie ville filanan ye jumadon uti kalo tile 26. Tagama in senfɛ Emmanuel Macron ale kan ka taga Alger kaburu dɔ la n'o kaburu dɔ bɛ wele ko Saint-Eugène. O kaburu dɔ in na Algérien minnu buruju bɛ Faransi olu de su bɛ yen nɔ walima Français minnu fatura Algérie olu fɛnɛ su bɛ yen. Hakilila jiginna ka Emmanuel Macron ɲɛ galen to a ka campagne na Algérien kun y'a yira k'a fɔ ko Français b'u ka mɔgɔw faga. O senfɛ Emmanuel Macron ale y'a yira k'a fɔ k'a ko tɔ kɔni k'a kɛra jago sira de ko sabula Algérie bɛ fɛ ka Faransi tɔgɔ de tiɲɛ. O kɛra kuma min digira Algérie la kosɛbɛ. O de senfɛ Algérie ka ambassadeur min kun bɛ Faransi ale seginna ka taa Algérie ka kalo 3 kɛ yen nɔ. O wagati kelen in de la jago sira min kun bɛ Faransi ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ olu sumayara kosɛbɛ sabula Algérie y'a kunsi Chine, Italie, Turquie ani Qatar de ma ka sanni kɛ olu kunna k'a sɔrɔ Algérie ka fɛn sanni fanba o bɛɛ lajɛlen kun bɛ bɔ Faransi de kunna. Hakilila jiginna juillet kalo tile 18 tɛmɛnen Italie conseiller président ale kun bɛ tagama la Algérie. A ka tagama kɔfɛ Algérie premier ministre y'a yira k'a fɔ k'u tɛgɛ nɔ bila bɛnkan sɛbɛn 15 de la
ni olu cɛla jago sira walifalen min bɛ Algérie ani Italie ni ɲɔgɔn cɛ ni o kun bɛ bɛn $8 miliyari ma Algérie premier ministre y'a yira k'a fɔ ko 2022 la ko dɔ bɛna fara o kan an filɛ nin waati min na ko sisan Algérie ka sanni fanba kɔni o bɛ ka kɛ Chine de kunna Faransi ta o dɔgɔyara Italie ani Turki olu bɛ wuli ka jɔ la k'a ladɔnniya k'a fɔ Emmanuel Macron ko k'ale bɛ ka tagamala Algérie yaasa basigi ka se ka na Faransi ani Algérie ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ni y'a dɔgɔkun 2 bɔɲango de Mali sɔrɔdasiw ka camp Tessit ale atakira nka ataki a ma diya sabula Mali sɔrɔdasi caman de bɔnɛna u ni na kunu kunnafoni kura sɔrɔla Tessit ataki kan a yirala k'a fɔ ko Tessit ataki in kɔfɛ bɔ kɛra banbagaci 67 su de kan wa kibaruya kura yɛrɛ bɛ ko in jukɔrɔ ni kunnafoni bɔra kunnafoni gafe min kɔnɔna na o bɛ wele de ko journal Le Reporter kunu journal Le Reporter mɔgɔ ka gafe kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Tessit ataki kɔfɛ ko bɔ kɛra banbagaci 67 su de kan wa ko sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko su ninnu na ko Faransɛw ye mɔgɔ 37 Ganawa ye mɔgɔ 8 ani Danuwa mɔgɔ 5 komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama karijan tɛmɛnen u tɛ kalo tile 7 Mali sɔrɔdasiw ka camp Tessit ale atakira a ataki senfɛ civil ani militaire olu bɔnɛna u ni na ataki in kɔfɛ Mali sɔrɔdasiw ka kumalasela colonel Suleiman Dambele ale ye sɛbɛn dɔ bɔ ataki in kan a y'a yira k'a fɔ ko ataki in kɔnɔna na ko banbagaci jɛkulu min nana Mali sɔrɔdasiw ataki Tessit ko banbagaci jɛkulu tɔgɔ de ko Katibaden Masina wa ko Faransi de y'u dɛmɛ pankulu drone mugujugu marifa ani marifa kisɛ la kunu kɔni journal Le Reporter mɔgɔ ka ni kunnafoni bɔlen u nana colonel Suleiman Dambele ka kuma sɔn ji la ni o b'a yira k'a fɔ ko Tessit ataki kɔfɛ bɔ kɛra banbagaci 67 su de kan ni olu cɛla Faransɛw ye mɔgɔ 37 ye an bɛ dugawu de kɛ Ala ka san di Mali sɔrɔdasiw ma ni banbagaci kɛlɛ in na hali bi kunnafoni 5nan tɛgɛ kɛra yuruguyurugukɛla mɔgɔ 5 kan ni olu dɔ ye Camerounais, Togolais ani Nigérien olu ka baara kun ye ka mɔgɔw namara Orange Money sira de kan ka un gendarmerie mɔgɔ de tɛgɛ kɛ ni yuruguyurugukɛla mɔgɔ 5 ninnu kan yuruguyurugukɛla ninnu u ye mɔgɔ minnu ka wari dun olu dɔ ye jagokɛlabaw ye minnu bɛ kɔrɔn fɛ banque baarakɛlaw muso minnu bɛ jago kɛ ani mɔgɔ minnu bɛ sɛnɛkɛfɛnw feere a yirala k'a fɔ ko yuruguyurugukɛla ninnu u ye wari min dun u b'a daminɛ 100 ka taa se fo $30 bɔɲango de la sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na nka bibi in na u ye wari min dun o bɛ taa se sefa wari $100 bɔɲango ma yuruguyurugukɛla ninnu yɛrɛ u ka ko in daminɛ Abidjan de u ye muso dɔ ka $5 daraki a la yen nɔ u taara ni muso in ye Sheraton de la k'a kɛ i n'a fɔ u bɛna marché dɔ d'a ma yen ka sɔrɔ ka jɛnsɛn ni muso in ka wari ye ni dɔw nan'u yɛrɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna na u sɔrɔla k'u ka système in daminɛ yan fɛnɛ o de senfɛ ka un gendarmerie mɔgɔw ye tɛgɛ k'u kan mɔgɔ caman bɛ yɛrɛ ɲininka yuruguyurugukɛla ninnu u b'u mɔgɔw ka wari daraki cogoya min na nka yuruguyurugukɛla ninnu yɛrɛ réseau ba de b'u bolo wa u jama ka ca fɛnɛ u bɛ taa ni Sheraton walima Radisson de la k'u kɛ yen ɲɛmɔgɔba dɔ ye ka sɔrɔ ka dumuniw san yen kɔfɛ ka marché ko kuma f'i ɲɛna nka u b'a f'i ɲɛna fɔlɔ ko sani marché ka sigi sen kan i yɛrɛ bɛ dɔɔni di o la n'i ka wari d'u ma dɔrɔn u bɛ tunun ni o ye ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na an ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Kita aw k'an bɛn wagati wɛrɛ On m'a fait des noms de merci wawa ewa imewa ewa resi wawa nimba nimba pinna be kwa senyori